Hi everyone! So today's vlog is we have our rehearsal for opening ng Summer Saya sa Isla 2024. So naami karon sa Babak Gymnasium. Nag-start me earlier, mga around 2 p.m. na. And until now, nag-rehearse gihapon mi guys kay super short time lang kayo ang preparation for this. And also guys, nag-dinner mi ana nga time. And actually guys, dugay na ni siya nga vlog. Karon lang ako siya na-edit o na voice over kay grabe jud ka busy sa mga schedule. And yan yung mga kalingaw dancers. And also guys, naapo diri ang pinaka bagtik na grupo sa una. Idol jud kay nako ni sila Bombtrix and Nemic dati. Siguro mga 13 years old ko ato. Grabe na ako ka-fan nila. And then until now nagasayaw gihapon sila. This is Kuya Sunny, the head choreographer of Bombtrix. One of the staff, Omar, so mahadlok siya camera guys. And Ate Coco Fonzie, one of our staff also. So right after namo nag-dinner, nag-TikTok sa mi kadali. And this is Kuya Sam. Samukan ko sa TikTok guys. Awa, Awa, dyan sa mong director, oy. After a few minutes, nag-start mi balik og rehearse. So, human na may dinner ana guys. And we need to run through everything kay wala dyan mi katry og full force na performance guys kay grabe. Daghag absent, daghag malate, or daghag mga priorities. Pero guys, luckily, nasulbad raman po tanan kay nagkaipon mi sa isa kagabi. I mean, 2 nights di ay kay apil na ang technical run ato. So guys, kauban po dayon nato ang Sinag Cultural Dance Troupe from SICC and also a performer from Nieves Villarica National High School. And guys, this is a running show. Sunod-sunod na jud siya. And also, we have Micron Panotso for Pentados. And Sir Alexis Javier, a head choreographer of Sinag. So, nag-sub lang siya kay Monica. Actually, kay Monica na nga part. And layo pa man ang amo ang part, guys. So, magmarita sa mi. Audience sa mi karon na time. Try lang! So guys, after namo nag-rehearsal, so nangukay sa mi diri somewhere sa baba. Kay wala man tay budget for another set of costumes. So mangukay na lang ta, mag-recycle og mag-DIY ta og costume. So that's all for today guys. See you on my part 2 of this Summer Saya sa Isla 2024 vlog. Bye!